Hello students, welcome. I am teacher Srimati Prakash. In today's session, I will sing all 3 speeds for 9th Sarali Varisai. Make sure to practice all 14 Sarali Varisais before getting into speeds. Sapasa. Re ga ma pa ma da pa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa ga ma sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa ma da pa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa ga ma sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa ma da pa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa ga ma sa ni da pa ma ga re sa ma pa ma da pa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa ga ma sa ni da pa ma ga re sa. Hope you like this video. In next session, we will see the speeds for next Sarali Varasai. Thank you.